मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नकूश में आपको खुशामदीद। मौजू है तरक्की का इब्लीसी नाच, जिसका पहला हिस्सा आपकी खिदमत में कल पेश किया था और आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी अजीब व गरीब बातें मेरे सामने आ जाती हैं और मैं परेशान भी होता हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैं उन्हें आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। मेरे साथ एक वाक़या ये हुआ कि मैंने सिनेमा में, टीवी पर और बाहर दीवारों पर कुछ इश्तहार देखे। कुछ इश्तहार मुतहर्रिक थे और कुछ साकिन, कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे थे, और मैं खड़ा होकर उनको गौर से देखने लगा कि ये पुरानी शिकार पकड़ने की जो रस्म है वो अभी तक मादूम नहीं हुई। पहले ढोल ताशे बजाकर, शोर मचाकर, रौला डाल के शिकारी अपने शिकार को घेरते थे और फिर इसको दबोच लेते थे। अब जो इश्तहार देने वाला है वो ढोल ताशे बजा के अपने स्लोगन, नारे, दावे बयान करके शिकार को घेरता है। शिकार तो बेचारा मासूम होता है, उसे ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मखसूस साबुन ख़रीदूँ या पाउडर ख़रीदूँ। उसे तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन चूँकि वो शिकार है और पुराने ज़माने से ये रस्म चली आ रही है कि इसका घेराव किस तरह से करना है, तो वो बज़ाहिर तो तब्दील हो गई है, लेकिन ये बातिन उसका रुख और उसकी सोच वैसी की वैसी है। आपने देखा होगा, आप खुद रोज़ शिकार बनते हैं, मैं बनता हूँ, और हम इस नरगे और दायरे से निकल नहीं सकते। फिर जब हम शिकार की तरह पकड़े जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, तो फिर अपने ही घर वालों से पिंजरे के अंदर आ जाने के बाद लड़ना शुरू कर देते हैं और अपने ही अजीज़ व अकारिब से झगड़ा करते हैं कि तुम्हारी वजह से ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है। दूसरा कहता है नहीं, तुम्हारी वजह से ये मसला हो रहा है। हालांकि हम तो शिकारी के शिकार में फंसे हुए लोग हैं। अगर हम ये समझते हैं कि तरक्की हो गई है और शिकार का पुराना तरीका गुज़र चुका है, तो मैं समझता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये काम तरक्की की तरफ माइल नहीं हुआ है, बल्कि हम उसी नहज पर और उसी ढब पर चलते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात मेरे साथ वक़ू पज़ीर होते रहते हैं और मैं उन पर हैरान भी होता रहता हूँ, और कहीं अगर इन्हें जब डिस्कस करने का मुनासिब मौका नहीं मिलता तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फिर मुझे कई खतूत मिलते हैं और लोग ख़त लिखने वाले मुझे रास्त और दुरुस्त कदम उठाने पर माइल करते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़वातीन व हज़रात, बादशाहत के ज़माने और उससे पहले पत्थर और धात के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी अदवार गुज़रे हैं, ग़ुलामों की तिजारत को बहुत बड़ा फ़ेल समझा जाता रहा है। लोग ग़ुलाम लेकर जहाज़ों में फिरते थे, उन्हें बिलाखिर फ़रोख्त करके अपने पैसे खड़े करके चले जाते थे, और इससे बड़ा और क्या दुख होगा कि इंसान बिकते थे और कहाँ कहाँ से आकर बिकते थे, और वो अपने नए मालिकों के पास कैसे रह जाते थे। ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। कई महाराजों की हुकूमत में दासियां बिकती थी, जो मंदिरों में नाच और पूजा पाठ करती थीं। ये दासियां दूर दराज से चलकर आती थीं। उन्हें ज़्यादातर मंदिरों में रखा जाता था। कपिलवस्तु के राजा शद्दुदन का बेटा सदहाक
جو اپنے باپ کو بہت ہی پیارا تھا اور وہ بعد میں مہاتما بدھ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا دل لگانے کے لیے اس کے باپ نے 1000 لونڈیاں خرید کے محل میں رکھی تھیں تاکہ صاحبزادے کو دکھ، غم، بیماری، بڑھاپے اور موت سے آشنائی نہ ہو۔ یہ لونڈیاں شہزادے کا دل بہلاتی تھیں اور یہ رسم پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ جلیل القدر پیغمبر اور ان کے والدین بھی پیغمبر تھے، وہ دنیا کے حسین ترین شخص تھے، وہ بھی بک گئے۔ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی باقاعدہ بولی لگی تھی۔ یہ دردناک کہانیاں چلی آتی رہی ہیں اور ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلامی کا دور اور رسم بھی تھی۔ غلامی اور انسانی تجارت کے خلاف سب سے پہلی آواز جو اٹھی وہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہایت قبیح رسم ہے، چلتی تو زمانوں سے آ رہی ہے اور اسے پورا کا پورا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے تو چلو اپنے 100 غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو رہا اور آزاد کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر جب کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم یہ غلام آزاد کر دو۔ اگر وہ شخص کہتا کہ حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام کسی سے قسطوں پر لے لو، کوئی 5 روپے مہینہ، 3 روپے مہینہ، جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی ادا کرتے رہنا، لیکن غلام آزاد کر دو۔ یہ غلامی کی ایسی قبیح رسم تھی جس سے انسان آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر امریکہ میں تو اس نے باقاعدہ کھیل کی صورت اختیار کر لی۔ افریقہ سے غلاموں کے جہاز بھر بھر کر لائے جاتے تھے اور ان افریقی لوگوں کو ملک کے شہروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ نے 7 قسطوں میں چلنے والی فلم روٹس تو دیکھی ہوگی، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ گورے کس کس طریقے سے کیسے ظلم و ستم کے ساتھ سیاہ فام غلاموں کو لا کر منڈیوں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ دکھ جو ذہن کے ایک خانے میں موجود ہے اسے لے کر میں چلتا رہتا تھا، جیسا کہ آپ بھی چلتے رہتے ہیں، تو مجھے ایک انٹرویو کمیٹی میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ اس کمیٹی میں کل 8 افراد تھے۔ وہ 8 افراد کا پینل تھا جس میں خواتین اور مرد بھی تھے، اور وہاں ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے اور ہم ان سے سوال کرتے تھے۔ براڈ کاسٹنگ اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے سوال پوچھنا میرے ذمہ تھا۔ وہ بہت بڑا انٹرویو ہر ایک سے لیا جا رہا تھا۔ وہاں کسی صاحب نے باہر سے آ کر مجھے کہا کہ ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ گھر سے انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے دیگر کمیٹی کے اراکین سے اجازت لے کر اور معذرت کر کے باہر گیا کہ براہ کرم ذرا دیر کے لیے اس انٹرویو کے سلسلے کو روک لیا جائے۔ میں حال میں ان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، وہ صاحب ملے، بات ہوئی اور وہ چلے گئے۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے حال میں ان امیدواروں کو دیکھنے لگا جو بڑی بے چینی کی حالت میں
अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे, और जो बारी भुगता के बाहर निकलता था उससे बार बार पूछते थे कि तुमसे अंदर क्या पूछा गया और किस किस किस्म के सवाल हुए हैं। और इन बाहर बैठे उम्मीदवारों के चेहरे पर तरद्दुद और बेचैनी और इज़्तिराब अहिया था। मैं खड़ा होकर उन लोगों को देखता रहा और हैरान होता रहा कि अगले ज़माने में तो लौंडी गुलाम बेचने के लिए मंडी में ताजिर बाहर से लाया करते थे। आज जब तरक्की याफ्ता दौर है और चीज़ें तब्दील हो गई हैं, ये नौजवान लड़के और लड़कियां खुद अपने आप को बेचने और ग़ुलाम बनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और चीखे मार मार कर और तड़प तड़प कर अपने आप को, अपनी ज़ात, वजूद को, जिस्म, ज़हन और रूह को फ़रोख्त करने आए हैं। और जब इंटरव्यू में हमारे सामने हाज़िर होते हैं और कहते हैं, सर मैंने ये कमाल का काम किया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पुराने मालिक का जिसमें लिखा है कि जनाब इससे अच्छा ग़ुलाम और कोई नहीं, और ये लौंडी इतने साल तक खिदमत गुजार रही है, और हम उसको पूरे नंबर देते हैं और उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और सर अब आप खुदा के वास्ते हमें रख लें और हम खुद को आपके सामने पेश करते हैं। मैं सोचता हूँ, क्या वक्त बदल गया? क्या इंसान तरक्की कर गया? क्या आप और मैं इसको तरक्की कहेंगे कि किसी मईशत के बोझ तले, किसी इक्तसादी विजन तले हम अपने आप को खुद बेचने पर मजबूर हो गए हैं? अपनी औलाद को अपने हाथों ले जाकर ये कहते हैं कि जनाब इसको रख लो, इसको ले लो, हमारे साथ सौदा करो कि इसको ग़ुलामी और इसको लौंडीगिरी के कितने पैसे मिलते रहेंगे। ये एक सोच की बात है और एक मुख्तलिफ नौइयत की सोच की बात है। आप इस पर गौर कीजिए और मुझे बिल्कुल मना कीजिए कि खुदा के वास्ते ऐसी सोच आइंदा मेरे आपके जहन में ना आया करे, क्योंकि ये कुछ खुशगवार सोच नहीं है। क्या इंसान इस काम के लिए बना है कि वो मेहनत और मुशक्क़त और तरद्दुद करे और फिर ख़ुद को एक पैकेट में लपेट कर इस पर खूबसूरत पैकिंग करके गोटा लगा के पेश करे कि मैं फ़रोख्त के लिए तैयार हूँ? ये ऐसी बातें हैं जो कि नज़र के आगे से गुज़रती रहती हैं, और फिर ये ख़याल करना और ये सोचना कि इंसान बहुत बरतर हो गया है। बरतर तो वो लोग होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के गिरे पड़े लोगों को सहारा देकर अपने साथ बिठाने की कोशिश करते हैं, और वही कौमें मजबूत और ताकतवर होती हैं जो तफरीक मिटा देती हैं। दौलत, इज़्ज़त, औलाद, ये सब खुदा की तरफ से अता करदा चीज़ें हैं, लेकिन इज़्ज़त नफ्स लौटाने में, लोगों को बराबरी अता करने में, ये तो वो अमल है जो हमारे करने का है, और इससे हम पीछे हटते जाते हैं और अपनी ही ज़ात को मोतबर करते जाते हैं। एक दफ़ा हमारे बाबा जी के डेरे पर एक नौजवान सा लड़का आया। वो बेचारा टांगों से माजूर था और उसने हाथ में पकड़ने और वज़न डालने के लिए लकड़ी के 2 चौखटे से बनवा रखे थे। वो बाबा जी को मिलने, लंगर लेने और सलाम करने आया करता था। मैं वहाँ बैठा था और उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़, और चूँकि बाबा जी के सामने हम आज़ादी से हर किस्म की बात कर लिया करते थे, इसलिए मैंने कहा, बाबा जी आपके खुदा ने इस आदमी के लिए कुछ ना सोचा? देखिए ये नौजवान अच्छा लेकिन सेहतमंद है। बाबा जी ने हंसकर कहा, सोचा क्यों नहीं, सोचा बल्कि बहुत ज़्यादा सोचा, इस आदमी ही के लिए तो सोचा। मैंने कहा, जी क्या सोचा उस आदमी के लिए? कहने लगे, इसके लिए तुमको पैदा किया। कितनी बड़ी सोच है अल्लाह की।
اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی، آئندہ سے ڈیرے پر نہیں آنا۔ یہ تو کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے، اور یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، یا وہ ترقی جو آپ کے ہمارے ارد گرد ابلیسی ناچ کر رہی ہے، یا وہ ترقی جو آپ کو خوفناک ہتھیاروں سے سجا رہی ہے، اسے ترقی تو نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ رہتا تھا، اور وہ کاغذی جنگ لڑتے ہوئے اور الیکٹرانک کی لڑائی لڑتے ہوئے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا تقابل کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو یہ طعنہ دیتی کہ میں تم سے بڑی سپر پاور ہوں، دوسری پہلی کو، اور وہ اپنی سپر پاور اور ترقی کی پرکھ اور پیمانہ یہ بتاتی تھی کہ جیسے ایک کہتی کہ تم سیکنڈ میں 1 ملین افراد کو ملیا میٹ کر سکتی ہو، ہم 5 سیکنڈ کے اندر 1 ملین انسان ہلاک کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بڑی سپر پاور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی تقابل، مطالعہ میں یا معاملہ میں اور کسی بات پر فخر ہی نہیں کیا۔ تو کیا انسانیت اس راہ پر چلتی جائے گی؟ اور جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی جائیں گی کہ ہم نئی چیزیں اور نئے لوگ حاصل کرتے جا رہے ہیں؟ بہرکیف یہ دکھ کی باتیں ہیں، اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔